Ah, il est certain que je ne suis pas joyeux avec le résultat car nous, nous avions une occasion de réduire la différence entre nous et Chelsea. Et cette occasion, nous ne l'avons pas saisie. Euh, Honnêtement, je ne suis pas surpris avec le résultat car je pense que nous n'avons pas joué bien, particulièrement la première partie du match. Euh, je ne suis pas surpris. La première partie du match, nous n'avons pas fait une opportunité importante de marquer un but. Et je pense que nous étions un peu lents mentalement. Swansea était plus déterminé d'obtenir un bon résultat dans ces matchs. Et, et puis, nous n'avons pas mérité une victoire dans le match. Et nous avons perdu une opportunité de gagner 3 points plus. Aujourd'hui, nous devons compétir pour une place de la Ligue des Champions. Et il n'est pas très bon, mais on doit accepter la situation. Aussi, je pense que les substitutions de notre entraîneur étaient un peu tard. Il a introduit Joel Matip dans le minute 90. Je pense qu'il était plus tard pour ça. Nous avons un match la semaine prochaine contre Southampton. Le second match de demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et si nous gagnons ces matchs, nous progresserons à la finale de cette compétition. Mais nous devons oublier ces matchs-ci contre Swansea car nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'est passé. Obviamente no estoy satisfecho con el resultado porque teníamos una oportunidad para reducir la diferencia entre nosotros y Chelsea. En este momento la diferencia es 8 puntos. Si ganásemos este partido, estaríamos 5 puntos detrás de Chelsea antes del partido de Chelsea de este fin de semana. No estoy satisfecho para nada porque no jugamos bien. Esta es la razón principal porque no estoy satisfecho. La primera parte del partido me aburrió, honestamente. Fui aburrida.
lo siento. Y Swansea defendía muy bien en este partido. Casi todos los equipos en la liga saben que si defiendes mucho contra el Liverpool, probablemente tendrías una oportunidad de marcar un gol, de un saque de esquina, un saque de falta, porque no tenemos muchos jugadores altos. Este es un problema que tenemos. Pues Swansea marcó 2 goles de centrales. Puedo aceptar el segundo gol que Swansea marcó, pero el primer gol y el tercer gol fue por estos goles nos equivocamos, obviamente. En este momento el chance que ganaremos la liga en esta temporada se ha bajado más. Debemos luchar para una posición de la Champions League. Si califiquemos para la Liga de Campeones en esta temporada. Esa temporada sería una buena temporada, pero como un aficionado de Liverpool, obviamente quiere que Liverpool gane la liga, pero la posibilidad que Liverpool gane la liga en esta temporada no es tan alto después de esta derrota en casa contra un equipo que fue en la posición 20, la posición 20 antes del partido. Obviously, I'm not that pleased with the results. I don't think we played that well. In the first part of the game, in the first half, we didn't create too many chances. Our play was very predictable. Our play was very boring as well. I think Swansea found it extremely easy to stifle our threats. But also, I think we missed money in this game as well, because the space gives more space to players like Coutinho, like Lallana, and like Firmino. So I think we missed money, and even in the second half, I can't really say that we deserved to win this game. I just can't say so. If we won this game, I would have marked the victory as a very, very lucky win. So it might actually this game might actually serve as a lesson to us that there is no such thing as an easy game in the Premier League. We just have to take every game as the most important game. We have treat every team we face with respect. As usual, I think at least 2 out of the 3 goals that Swansea scored were due to errors on our part. The first goal. When you see a goal like that should, in an ideal situation, never be considered. Even the third goal was also another error. But Firmino scored a fantastic goal. Well, too bad he can't remember this goal fondly due to the results. So it's just a shame, and we have a game against Southampton on Tuesday, I think, and that's just an opportunity to bounce back, which I think that we can capitalize on.